बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कि मुझे बीमारी लग गई और उससे निजात दिला कि तू अरहमुर राहिमीन है। नाज़रीन किराम, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हकूक़ हैं। एक, सलाम का जवाब देना। दूसरा, मरीज़ की अयादत करना। तीसरा, जनाजे के साथ चलना। और चौथा, दावत को कबूल करना। और पांचवा कि अगर किसी को छींक आ जाए तो उसकी छींक का जवाब देना। तो नाज़रीन किराम, मैं आज आपके साथ बीमार की अयादत के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अहादीस मुबारका का जिक्र करूंगी कि हुजूर पाक फरमाते हैं कि जो शख्स किसी बीमार की अयादत के लिए जाता है या अपने मुसलमान भाई से मुलाकात के लिए जाता है कि जब वो बीमार हो तो एक फरिश्ता पुकारता है कि तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बबरकत और तुमने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। फिर नाज़रीन किराम, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब बैठे थे। आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की खबर न दूं कि जब तुम में से किसी को कोई मुसीबत या कोई बला आ जाए तो उसके ज़रिए से दुआ करें तो उसकी वो मुसीबत दूर हो जाएगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़रूर आप हमें ऐसा अमल बताएं। आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा करो। फिर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मुसलमान अपनी बीमारी की हालत में 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता है तो वो दुआ मांगता है अपने लिए, और अगर वो इस मर्ज में फौत हो गया जिसने ये दुआ 40 दफा पढ़ी तो रब्बे करीम उसको शहीदों के बराबर अजर अता फरमाएगा। और अगर वो जिंदा रह गया, मतलब उसको बीमारी से शिफा हो गई, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब्बे करीम उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। नाज़रीन किराम, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छी तरह वजू करे और अल्लाह से अजर सवाब का यकीन रखते हुए अपने मुसलमान भाई की अयादत के लिए जाता है तो उसे जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत के बराबर दूर कर दिया जाता है। रब्बे करीम उसे 70 साल की मुसाफत के बराबर उस शख्स को दूर कर देता है। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स अयादत के लिए जाता है अपने मुसलमान भाई की या उसकी ज़ियारत के लिए, ये लफ्ज़ हदीस पाक के आप फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते उसके जलों में चलते हैं और दुआ करते हैं कि ए अल्लाह इस पर रहम फरमा, ए अल्लाह इसकी तौबा को कबूल फरमा। और जब वो पहुंच जाता है तो फिर कहते हैं तू भी अच्छा कि तूने जन्नत में अपना घर बना लिया। हजरत अली करमुल्लाह वजहू फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह इयादत के लिए जाए तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। आपने फरमाया कि जो शाम को किसी मुसलमान की इयादत के लिए जाए तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। नाज़रीन किराम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बे करीम बरोज़े क़यामत फरमाएगा कि ए इब्ने आदम, मैं बीमार था तू मेरी इयादत को ना आया। तो फिर वो शख्स कहेगा कि रब तू कैसे बीमार था, तू तो एक नूर, तेरा कोई वजूद दुनिया में नहीं था। तो फिर रब्बे करीम उससे पूछेगा कि क्या फलां शख्स बीमार था? वो कहेगा कि हाँ रब्बे करीम वो तो बीमार था। आप कहेंगे कि तू उसकी इयादत को क्यों नहीं गया? अगर तू उसकी इयादत को चला जाता तो मुझ रब से तो उसका अजर ले लेता। फिर रब्बे करीम फरमाएगा कि मैंने खाना मांगा और तूने मुझे खाना ना दिया। फिर वो इब्ने आदम कहेगा कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तू तो खाने पीने सोने जागने हर चीज से पाक है, फिर तूने कैसे खाना मांगा? फिर रब्बे करीम फरमाएगा कि फलां शख्स तेरे पास खाना मांगने आया,
وہ شخص کہے گا کہ ہاں مولا وہ آیا لیکن میں نے اسے کھانا نہ دیا، پھر رب کریم فرمائے گا کہ اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو حقیقت میں تو مجھے راضی کر لیتا۔ پھر رب کریم فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ تو ان ساری صفات سے پاک، تو نے کس طرح مجھ سے پانی مانگا کہ کائنات کے اندر کسی شکل میں تیرا وجود نہیں ہے، تو مکان لا مکان کا رب ہے۔ تو پھر رب کریم فرمائے گا کہ فلاں شخص نے تجھ سے پانی مانگا، وہ کہے گا کہ ہاں مولا اس نے تو مجھ سے پانی مانگا تھا۔ پھر رب کریم فرمائے گا کہ اگر تو اس کی حاجت کو پورا کرتا تو مجھ رب سے اپنے اجر کو، اپنی بخشش کو لے لیتا۔ ناظرین کرام، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ جنت کا ایک مقام ہے کہ اگر کوئی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو رب کریم جنت میں اس شخص کو جو عیادت کے لیے گیا عرفہ کے مقام پر ٹھہرائے گا۔ اور پھر جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی تو اس نے گویا اللہ کی رحمت میں غوطہ لگایا، اور جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے اللہ کی رحمت میں جگہ کو بنا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ بڑی محبت سے آیا کرتا تھا، اور جب وہ بیمار ہو گیا، کچھ دن آیا نہیں، تو حضور پاک خود اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر میں تشریف لے گئے، اور آخری وقت میں اس کو کلمہ پڑھا کر اور آپ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہے کہ تو نے جہنم کی آگ سے خود کو بچا لیا۔ تو ناظرین کرام، ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے کہ حضور خود ایک یہودی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے کہ اگر کوئی عیسائی، کوئی مشرک حضور کے پاس آ جاتا آپ کی مسجد میں تو آپ اس کو دھکے دے کر نکالتے نہیں تھے۔ حضور پاک محبت کے ساتھ، علم کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اس شخص سے بات کرتے تھے، اور رب کریم آپ کے عمل کے بدلے اگلے کے دل میں ایمان کی دولت کو پیدا فرما دیتا تھا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اے میرے مولا ہم سب کو بیماروں کی عیادت کرنے والا اور رب کریم کے سامنے اپنے درجات کو بلند کرنے والا بنا دے۔